सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं अरबाब जहांगीर, आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यापार। और प्रोग्राम के आगाज़ में आपको पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की सूरत हाल से आगाह करेंगे, जहां आज उतार चढ़ाव का रुझान रहा और कारोबार के अख्ताम पर हमने 518 पॉइंट्स का इजाफा देखा, जो कि एक मुस्बत एक्टिविटी रही। गुज़िश्ता रोज़ भी हमने 600 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा देखा था। ये हफ्ता ओवरऑल स्टॉक मार्केट के लिए खासा बेहतर अंदाज से शुरू हुआ है और आने वाले जो 3 रोज़ हैं उसमें भी तवक्को की जा रही है कि मार्केट 65,000 की सतह को अबूर करेगी और ये हो सकता है कि शायद 66,000 की सतह तक भी पहुँचे। इलेक्शन डेज हैं और इसका इम्पैक्ट बहरहाल किसी हद तक स्टॉक मार्केट पर ज़रूर पड़ रहा है और स्टॉक मार्केट की सूरत हाल से हम आपको आगाह करते ही रहेंगे। लेकिन इसके साथ साथ एक और बड़ी अहम एक्टिविटी जो कि CPEC के हवाले से हो रही है। चीनी वफ्द पाकिस्तान आया। पाकिस्तान में जो टॉप ऑफिशियल्स हैं, जिसमें आर्मी चीफ शामिल हैं, निगरां वज़ीर आज़म हैं, हाई ऑफिशियल से चीनी वफ्द की मुलाकात हुई और दोनों तरफ से CPEC की कामयाबी के लिए अपने अज़्म को दोहराया गया। CPEC की कामयाबी और उसकी अहमियत पर रोशनी डाली गई और उसके जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं CPEC में शामिल, जो भी एक्टिविटी है उसको तेज़ करने और दोनों ममालिक के दरमियान एक बार फिर ताउन को मज़ीद मुस्तहकम करने पर जोर दिया गया। अब ये मुलाकात कितनी अहमियत की हामिल थी और आगे CPEC पाकिस्तान की इकॉनमी में कितना बड़ा गेम चेंजर का रोल प्ले कर सकता है, इसी पर हम गुफ्तगू करेंगे। डॉक्टर तलत शब्बीर साहब डायरेक्टर हैं चाइना पाकिस्तान स्टडी सेंटर के इंस्टीट्यूट ऑफ स्टडी इस्लामाबाद के, हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। ये जो चाइनीज़ वफ्द का इस वक्त दौरा है, ये बताइएगा कितनी अहमियत का हामिल है, खासतौर पर अगले 2-3 साल में जो पाकिस्तान की मौशी सूरत हाल है उसमें CPEC की कितनी अहमियत है? थैंक यू वेरी मच जी, मुझे आपने अपने प्रोग्राम में लिया। सबसे पहले तो ये है कि आप चाइनीज़ डेलीगेशन जो है उससे एक ये उम्मीद तो पुख्ता होती है कि चाइना अभी तक CPEC में बहुत ज़्यादा दिलचस्पी ले रहे हैं और चाइना ये समझता है कि CPEC का जो प्रोजेक्ट है, बायलैटरल फ्रेमवर्क का प्रोजेक्ट, ये पाकिस्तान और चीन के दरमियान, इसका चीन के को फ़ायदा होना है, इसका पाकिस्तान को बहुत फ़ायदा होना है। तो दोनों मुल्क वन पेज पे हैं CPEC के ऊपर, ये भी वाज़ेह होता है। दूसरा ये कि इस वक्त जिस तरह के माशी हालात से हम गुजर रहे हैं और जिस तरह का CPEC के ऊपर बहुत सारी एक प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, CPEC को एज अ प्रोजेक्ट अंडरमाइन किया जा रहा है, उस सूरत हाल में ये दौरा बहुत इम्पोर्टेंट समझता हूँ मैं। और जो चीज़ें जो कुछ प्रोजेक्ट्स पे काम, कुछ प्रोजेक्ट्स पे डिलेज, उनको भी सॉर्ट आउट किया गया है और ये 4th मीटिंग हुई है इसके अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी डिस्कस की गई हैं जिसमें हमें ये आने वाले दिनों में समझ आएगी कि बहुत सारे प्रोजेक्ट्स पे चाइना और पाकिस्तान दोनों मिलके काम में तेज़ी ला सकेंगे। तो ये मैं इससे बड़ा पुरुमीद हूँ और बहुत सीनियर लेवल डेलीगेशन था ये, और उनका यहाँ पे क़याम के दौरान बहुत सारे मुतअद्दिद एक्टिविटीज़ हुई जिनमें उन्होंने CPEC पे खुसूसी तौर पे उसके जो प्रोजेक्ट्स को रिव्यू किया। और बहुत तो डॉक्टर साहब, अब ये पाकिस्तान में जो भी हुकूमत होती है उस पर उस वक्त की अपोजिशन ये इल्ज़ाम लगाती है कि वो CPEC को स्लो कर रही है। माजी की हुकूमत पर भी ये इल्ज़ाम लगा। अब ये इस सिनेरियो को देखते हुए अगली हुकूमत की क्या पॉलिसी होनी चाहिए? क्या वाकई इंटेंशनली ऐसा किया जाता है? इस पर आपकी क्या राय? देखिए, मेरा एक कंसिडर्ड ओपिनियन ये है कि चीन के ऊपर हमारे सारी जमातें, सियासी जमातें, हमारी सारे इदारे एक पेज पे हैं और ये हमेशा से हैं। ये कोई बकी छुपी बात नहीं है और ये कंसिडर्ड ओपिनियन है मेरा। अब ये हुआ कि कुछ ये जो स्लो का तासर तो की वजूहात सियासी नहीं है या कुछ ऐसा पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं थी। देखिए, स्लो होने की बड़ी वजह तो कोविड था और उसके अलावा हमारी कैपेसिटी थी, उसके अलावा ऐसी चीज़ें थी, फंड्स थे जो कि हम, जिसकी कुछ ऐसी जिम्मेदारियां थी जो हम भी जिम्मेदार थे, पाकिस्तान भी जिम्मेदार था उस पर। तो देखिए, स्लो का तासर मैं उसको भी गलत समझता था, लेकिन ये कि जानबूझ के स्लो किया जा रहा है ये तासर बिल्कुल गलत समझता था मैं। स्लो हो गया, कुछ मुहर्रकात हैं, कुछ मजमूरात ऐसे होते हैं जिस वजह से एक जायगेंटिक प्रोजेक्ट चल रहा है आपके मुल्क में, उस कोविड आ गया, उसमें एक स्लो होने का एक ऐसे तासर पाया जाता है। लेकिन CPEC वाहिद प्रोजेक्ट है या पाकिस्तान चाइना रिलेशंस वाहिद एरिया है जिसमें पाकिस्तान के तमाम मकतबा फ़िक्र एक पेज पे हैं, तमाम सियासी पार्टीज एक पेज पे हैं और तमाम जो है इदारे एक पेज पे हैं। आने वाली हुकूमत की तरजीह मेरे ख्याल में CPEC बहुत हद तक मेरे ख्याल में जो काम तरजीही बुनियादों में किए जाने चाहिए, एक CPEC भी होगा। क्योंकि CPEC से जो मैं हमेशा कहता हूँ, CPEC हमारी उम्मीदों का
مرکز ہونا چاہیے. سی پیک ہمارے لیے بہت سی معاشی اپرچونیٹیز پیدا کرنے کا اس کے اندر صلاحیت ہے. سی پیک کے اندر پاکستان کا معاشی لینڈسکیپ چینج کرنے کا پوٹینشیل ہے, اور اس پوٹینشیل کو ریئلائز کرنا ہمیں ہوگا. ہمیں چاہیے کہ اس تاریخی موقع سے فائدہ اٹھا کے ہم تمام وہ پروجیکٹ ترجیحی بنیادوں پہ مکمل کریں جو سی پیک سے جڑے ہوئے ہیں, تاکہ اس کا جو ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ ہے وہ عوام تک پہنچے, وہ ملک. تو ڈاکٹر صاحب ظاہر ہے پاکستان کی اکانومی اس وقت فیوچر میں سی پیک اور SIFC جیسے بڑے پروجیکٹس پر بہت زیادہ ڈیپینڈ کر رہی ہے. اب ریاست نے پچھلے 6 سے 8 ماہ میں جس طرح اکانومی کو اسٹیبل کرنے میں دلچسپی لی ہے, سنجیدگی دکھائی ہے, SIFC کا قیام ہوا, سی پیک کو بھی تیزی سے آگے بڑھانے کی بات کی جا رہی ہے. تو یہ ریاست ان معاملات کو اپنی سطح پر ہینڈل کرے یا حکومت کو بھی ساتھ رکھا جائے؟ حکومت بھی بہرحال ایک بڑی اہم اسٹیک ہولڈر ہوتی ہے اس طرح کے معاملات میں, خاص طور پر جب اکانومی کی بات ہو. جی ایسے ہی ہے. دیکھیے SIFC از اے گڈ اسٹیپ, سی پیک اتھارٹی واز اے گڈ اسٹیپ. دیکھیے جو معیار لیے جاتے ہیں کسی بھی بڑے پروجیکٹ میں یا کسی بھی بڑے ریلیشن شپ میں اس کو جائے دیکھنے کے لیے, یا کسی بھی معاشی نوعیت کے پروجیکٹ کے بارے میں, وہ اس لیے لیے جاتے ہیں کہ اس کو کامیاب کیا جائے, اس کے مختلف کوآرڈینیشن کیے جائیں, اس کے لیے فنڈس کا ارینج کیا جائے. یہ اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ یہ اس طرح کے ادارے اگر بن گئے ہیں ان کا مقصد یہ ہے کہ اس کو انویسٹمنٹ کو پروسیس کو انفلو کو تیز کرنا ہے, انویسٹمنٹ لانے کے لیے کچھ گارنٹیز کرنی ہے, کچھ ان کو انویسٹر کو ایک خاص کانفیڈنس دینا. یہ یہاں تک سے بات ٹھیک ہے, لیکن امپورٹنٹ یہ ہے کہ فیوچر میں جب ہم آگے جائیں گے, آگے بڑھیں گے, تو ہمارے اور بھی ایسے کافی سارے ادارے ہیں جو انہی کاموں پہ مامور ہیں. تو میرا خیال یہ ہے کہ اس کو بھی بالکل کریں آپ, لیکن یہ کہ جو موجودہ ادارے ہیں جو ایگزسٹ کرتے ہیں ادارے آپ کے, ان کو مضبوط کیا جائے. لائک آپ بورڈ آف انویسٹمنٹ کو امپروو کیا جا سکتا ہے, اس کی ورکنگ کو امپروو کیا جا سکتا ہے. دیکھیے یہاں پہ پاکستان میں لوگ آ کے پوچھتے ہیں انویسٹمنٹ کی کیا اپرچونیٹیز ہیں, یہاں پہ کہاں انویسٹمنٹ کی جائے, تو لوگوں کو بتانے کو ہوتا نہیں ہے کہ یہ کہاں پہ انویسٹمنٹ کی جائے. تو میرے خیال میں ادارے ان کو بھی اچھے طریقے سے چلایا جائے, اور جو پاکستان کے ایگزسٹنگ ادارے ہیں جو انہی کاموں کے لیے قیام ہوا تھا ان کو بھی فعال کیا جائے, ان کو متحرک کیا جائے, اور ان اداروں کے تھرو بھی یہی والے کام کیے جائیں. اور میرے خیال میں اگر SIFC کوشش کر رہے ہیں تو وہ چونکہ ایک ادارہ ہے جس کا کام ہی انویسٹمنٹ مینیج کرنا ہے, تو اگر وہ بھی کرے اور باقی جو ایگزسٹنگ ادارے ہیں وہ بھی کریں تو یہ اچھا ہوگا. میرے خیال میں یہ بہت ہمارے کام کو سنتھسائز کرنا ہوگا, ہمیں ایک جوائنٹ اسٹریٹجی کرنی ہوگی اپنے سی پیک معاملات کے لیے, اور سب نے مل کے ایفرٹ کرنی ہوگی. ون پیج کا مطلب یہی ہے کہ سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ سی پیک امپورٹنٹ ہے, تو سارے لوگوں کو مل کے کام کرنا چاہیے. ٹھیک ہے, تو ڈاکٹر صاحب ظاہر ہے کہ سی پیک تو ایک بڑا ایک لانگ ٹرم پلان ہے, اور اس کے فوائد آگے چل کر پاکستان کو ملنا بھی شروع ہوں گے. اور اگر ہم SIFC کو بھی اسی میں انکلوڈ کر لیں, چونکہ وہ بھی ایک لانگ ٹرم پلاننگ کے تحت اور پاکستان کی اکانومی کو بہتر انداز سے چلانے کے لیے اور اسٹیبلٹی لانے کے لیے شروع کیا گیا ہے, تو ان کے مکمل فوائد اور ان کی اہمیت کب سمجھ آئے گی؟ یہ پاکستان کو مکمل طور پر فائدہ پہنچانے میں کب تک کامیاب ہو جائیں گے؟ دیکھیے اس طرح کے بڑے جو پروجیکٹ ہوتے ہیں ہسٹری میں, فار ایگزامپل اس کا جو ٹائم لائن ہے وہ تو ہے 2030, لیکن اگر 3, 4, 5 سال یہ آگے بھی چلا جائے گا کیونکہ ابھی ہم 2030 کے بہت نزدیک آ کھڑے ہوئے ہیں, اور سیکنڈ فیز میں کام ہونا ہے, گوادر پہ کام ہونا ہے, کام بہت سارے ہونے ہیں. لیکن اگر یہ تھوڑا آگے بھی چلا جاتا ہے ٹائم لائن سے, تو دیر از نو پرابلم ایز لانگ ایز ہماری سمت ٹھیک ہے. دیکھیے کام اگر آپ کی نیت ٹھیک ہے اور آپ کی ڈائریکشن ٹھیک ہے تو تھوڑا بہت ڈیلے جو ہے وہ دیٹ وونٹ میٹر مچ. لیکن کیا ہے کہ ہمیں ایک دفعہ میرے خیال میں ریویو کرنا پڑے گا کہ ہم ابھی تک جو نہیں کر سکے وہ کیوں نہیں کر سکے, اور ہمیں آگے کیا کرنا چاہیے, اور اس کو کرنے کے لیے کس متحرک انداز سے کرنا پڑے گا, کس ایفیشنسی سے کرنا پڑے گا, ہم کیسے یہ کیپیسٹی بلڈ کریں کہ ہم اتنا بڑا پروجیکٹ کرنے کی پوزیشن میں آ جائیں. یہ کرنے کی ضرورت ہے. بیسیکلی دیکھیے میں نے کہا ایک موقع آ گیا آپ کے ہاتھ میں, اب اس موقع سے فائدہ کیسے اٹھائیں گے آپ؟ اس موقع سے فائدہ تب اٹھا سکیں گے آپ جب آپ انیبلنگ انوائرمنٹ کریٹ کریں گے اس کام کو کرنے کے لیے, انویسٹمنٹ کے لیے جو اس ملک میں آ کے انویسٹمنٹ کر رہے ہیں ان کے لیے سیکیور اور ایک انیبلنگ انوائرمنٹ کریٹ کریں گے کہ وہ یہاں آ کے انویسٹمنٹ کریں. پھر جو پروجیکٹس جس ہے اس کو وار فوٹنگ پہ آپ کمپلیٹ کریں گے. ان پروجیکٹس کو جنگی بنیادوں پہ کرنے کی ضرورت ہوگی تاکہ اس کے جو فروٹس ہیں وہ ماسز تک پہنچیں. یہ ڈویبل ہے, اور میرا اس پہ آئی ہیو اے فیتھ
मेरा बिल्कुल इस पे यकीन है कि हम ये कर सकते हैं। सिर्फ ये है कि हमें कुछ चीज़ें ऑर्डर में लानी पड़ेंगी, हमें थोड़ा सा अपना हाउस इन ऑर्डर करना पड़ेगा, हमें जो CPAC से मुतल्लिका इदारे हैं उनको फाल करना पड़ेगा, हमें कोई टाइम लाइन रखनी पड़ेगी, हमें मिशन ओरिएंटेड काम करना पड़ेगा, हमें एक उस टाइम लाइन को पहुंचने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। मेरे ख्याल में अगर हम चाइनीज मॉडल पे जाएं तो ये काम बहुत जल्द भी हो सकता है। अच्छा। और इससे हम बहुत फायदा उठा सकते हैं। देखिए इस तरह का अगर आप CPAC को इंडिपेंडेंटली एज अ प्रोजेक्ट पढ़ें, अगर इसका एनालिसिस आप एक प्रोजेक्ट की हैसियत से करें, मंसूबे की हैसियत से करें, तो आपको पता चलेगा कि ये इस तरह का प्रोजेक्ट पाकिस्तान की हिस्ट्री में नहीं आया। देखिए ना, एक ऐसा प्रोजेक्ट जिसमें 4 इतने बड़े बड़े कंपोनेंट्स हैं जो पूरे ज्योग्राफिकली पूरे मुल्क को वो कवर करते हैं, और ना सिर्फ मुल्क को कवर करते हैं, इसकी कामयाबी की सूरत में आप रीजनल कनेक्टिविटी के लिए सबसे बड़ा सोर्स बनते हैं, आप ब्रिज बनते हैं कौमों के दरमियान, आप रीजन के दरमियान ब्रिज बनते हैं। तो लुक एट द नेचर ऑफ प्रोजेक्ट, ये प्रोजेक्ट है कितना बड़ा। तो जब इतना बड़ा प्रोजेक्ट होगा, ज़रा हमें उस तरह का स्किल सेट चाहिए, उस तरह की कैपेसिटी चाहिए, हमें उस तरह की नीयत चाहिए। और हमें ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर तलत शब्बीर साहब, डायरेक्टर शाहजहां पाकिस्तान स्टडी सेंटर, हमारे साथ मौजूद थे और कह रहे थे कि आने वाले दिनों में पाकिस्तान की मईशत के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और साथ साथ SIFC की भी अपनी जगह पर बड़ी अहमियत है। और इन दोनों प्रोजेक्ट्स में जो रियासत पाकिस्तान की संजीदगी है, जो इन्वॉल्वमेंट है जनरल आसिम मुनीर की, वो बड़ी ज़बरदस्त है। और जितना जल्द अज जल्द ये अपनी तकमील के मराहिल की तरफ जाएंगे, उतना ही पाकिस्तान की इकॉनमी को आने वाले दिनों में फ़ायदा पहुँचेगा। आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।